Assalomu alaykum barodalar aziz man. ES sol 2017 tomosha qiling barodalar. Mashina chara. Balonishni diska chiqish. Mana mashina. Gardoba garcha tomosha qiling barodalar. Ina. Xo'p, megzarim parash. Qafon shagun. Josh shagun, chik raskash. 100% barodalar man. خوب تماشا کنید. سلام شمشان تو میتون بردارم پیشش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامش این وینکو چی برادرای ما. سلام با ماندارین. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا باردارا پرابگش. خب اینا حالتی داره نموشی سه رژیم داره بارداری ما اینا لیوکش اینا ماشین چای تو زاکه بارداره خریدارو باشد نه مرامت که بارداره بنوشتن السلام علیکم بارداره عزیز من اریکس سال 2023 تماشا کنیم ماشین باردارو زدگیش شما نشون میده bir variant da ببینیم باردارو اینا زدگیش باردارو کاپوت فار بامپر نکریل بالونش نوای تماشا کنیم باردارو اینا تماشا کنیم باردارو داروش 4 تا безключевой доступ های این وینکو چه بود اینجا طوری که بده وینکو چه نشان تونتون وینکو چه خیلی روی تون میکنم خیلی این دام خوب باشه ببینش بسم الله الرحمن الرحیم خب اینا باردارم این فول اپشنه تماشا کنیم باردارم مانیتورش 100% لوکش اینا سالونش باردارو اینا تماشا کنیم باردارو عزیز من خب این درن کار داره ایرباگوش به فکرم ایرباگوش اساس میکنه اگر بینیم باردارو عزیز من تماشا کنیم ماشین فول اپشنه سستنی موتور کارپاش 100% باردارم باردارو عزیز من خوب ماشین تماشا کنیم وینکو چه در کار تماشا رایتون میکنم کدام میده در کارای مرحمت دیگه سلام علیکم باردارو عزیز من ES سال 2014 خوزی ماشین فروماندگی باردارو عزیز من اینا باردارو تماشا کنید ماشین حاضر فروماندگی حاضر بردگانش ما این کدش بسم الله الرحمن الرحیم پرابگش باردارو عزیز من 87,000 گشتگی سالونش اینا خیلی ایوش باردارو بخواین این کروش ملی چکورن اینجا ما یورا همیجا دا میتونیم که محسوس کنیم اینا مانیتورش باردارو نجا اکومادیم نورمال سپورت خوب باردارو تماشا کنیم این درش اینمی داروش اینمی ابی صفکوشه چه همیو شکرو چه علیش که سوس کردن در کد اینا میتونیم که ما همجا سوس کنیم باردارو نه تماشا کنیم خوب تماشا کنیم باردارو سلام شدیدیم باردارو لوک خب تا تاجیکستان باردارو عزیز من 12,600 دلار از 350 من تماشا کنیم تو تاجیکستان باردارو 12,600 دلار برسم اسکو تماشا کنیم باردارو سلام علیکم باردارو عزیز من اولان گیبرید سال 2014 بارداره عزیز ما زدگی های ما زدگی شما نشون میتونم
خب نمیدارم این واریانت کورس شما ببینید اما ارزونه این درجه دیگه ماشین گیبرید است سالش 2014 سال درن شنشان متن بارداره بسم الله الرحمن الرحیم اینه بین کدش اینه بارداره عزیزم سلام داشت لوب داشته با این سودنی شایی اینه سودنی پیش حالش خلاص بارداره عزیزم تا تاجیکستان هم بسوز کنی با همه چیز $10,700 $10,700 شما میتونیم کدوم خریدار بشه همینجا سازش میکنیم روی میکنیم واریانت کدومیتون دا معقوله مرحمت کنیم سلام علیکم بارداره عزیز من مرسدس 212 کوزوف ار 360 градус камера радар мотор 6.3 тоза бардоро моторои нав хоб кадаги ина дискош бардора азиз ҳолати дрини салон радар никеш бисмиллоҳи раҳмони раҳим салон мандарин бардоро ина боша винкодуш бардора азизи ма рул клима контрол бародаро инаиҷа 360 градус камера полни панорама ина бародаро хайчира бигем спорт не овоз мебинем бародаро бисмиллоҳи раҳмони раҳим дар овоз ҷонон бародаро ина марҳама лубителой 212 кузов ина мотор 6.3 AMG ина бародаро азизма кадоме ки харидорай марҳамат срочни бинависа дӯстдорои BMW ина бародаро салони қафош тоза бародаро мегири фақат ҳай мекунӣ ина бародаро азизи ман тамоми ҷоша барои шуморо гуфтам ина дискош мошинча гарени тоза ба як чизи дига хостум бигум бародаро якчанд бародари хидм бародари наздик запчаст гуфтан ай лексус кемни запчастошуна ёфтам ва мехом роҳишон кунем тоҷикистон шумо бародаро метавонед муроҷиат кунед объем мақсад запчастои мели чӣ бошад мисол майдак хелиёро метавонем дар муддати 3 рӯз роҳӣ кунем 3-4 рӯза агар объемш калон боша мисол запчаста дар муддати 1 моҳ меравад то тоҷикистон чӣ запчасти дар кӯра шумода метавонед арзонтар хубтар ҳамин дубай роҳитон кунем чӣ чизи ҳаст мегӯмтон мақсад оригинала чӣ хеле ҳаста ай тоҷикистонда арзон ба муроҷиат кунем бародаро азизи ман бародаро омагида салом алейкум иншоалло хуб ҳастин қидоман соз бошен тин бошен бародаро мо якда мошини задагӣ мондем амо BMW 5 будак бародаро хундаи о вариантан мисол мо ягон каса маҷбур намекунем ки ора бихаранд мисол ҳаста одамое ки ора мехара запчастш мекуна нархш арзуна ё ки мехара ремонтш мекуна капраи хеле мо просто ҳамон чиза вариант шумода пешниҳод кунем ҳастаи мошинои задагӣ ҳастаи мошиное ки мисол қиматан солошон навай задаган ора дам тоҷикистон ҳамон хеле мезанан мефурӯшандаш но ҳастаи одамое ки барои запчаст мегиранд мо барои ҳамон вариантҳои худмона мақсад шумода пешниҳод кардем бародаро баъд як чизи дига бисёриҳо барои запчаст пурсидан мо ин чиза гуфти гапҳо ака чӣ накардем ине ки меёбем бисёриҳо навиштан ака запчаст дар кӯрай запчастои мелечира мо метавонем дар муддати 3-4 рӯз роҳитон кунем ва хеле яхелош дар крил тай чизо мисол чиқа бигӯм объем ки калон боша баъд амра ба каргои ки ҳамн 20 рӯз 25 рӯз меравам хеле хатарро мекунем ва барои запчаст ҳам метавонем ки муроҷиат кунем беташвиш ва агар худованд насиб карда бошамона дар тоҷикистон мо ба нақша гирифтагем ки ҳамин рӯзҳои наздикда офиси хидмона ҳоӣ кунем SKRTG дар шаҳри дубай офис дорем кадоме ки мақсад мошинхаранда ҳамин дубай бошанд марҳамат мо офисмона мебарем нишонаш метаҳем мақсад барои боварӣ ва иншоалло ки мо дар тоҷикистонам ба нақша гирифтагем ки рӯзҳои наздик офиси хидмона ҳоӣ мекунем ва кӯшиш мекунем ки
ماشینای تازه خوبی بچینی دل شما را روی کنیم. شما هم سال ایو چیزی ما راضی باشین و الله همون را برکت بده. زنده و جاوید باشین همه کس باردار ما. امروز نصیب باشه که ما میریم استوریس را پیگیری کنیم، همیشه معلومات را میپرتویم، نرخ را میپرتویم. چی ماشینی ارزونی که باشه برای شما پیشنهادش میکنم. آباد باشین.